जम्मू कश्मीर और गिलगित पार्ट है इंडिया का, एलन मस्क का कहना है, और हमारे ऑफिशियल्स के अकाउंट भी बैन किए गए हैं। ट्विटर ने एक बड़ी न्यूज दी है खबर के मुताबिक कि लद्दाख की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। आपको इस वक्त मेजर सर्जरी की जरूरत है, तड़प रहे हैं आप, ब्लीडिंग जारी है। रैली निकाली गई है टीएलपी की जानिब से। यहाँ पर जो भी स्वीडन के अंदर हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ, कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, नबी पाक की हुरमती हुई, तो उस पर इन लोगों ने रोज ब रोज एहतजाज जारी की। वो कहता है ये अमन के, दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। ट्विटर की तरफ से जो डेवलपमेंट की गई है गिलगित बल्तिस्तान को लेके, वहां पे पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल की तरफ से, न्यूज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है, और वहां के जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है ट्विटर पे वो शो हो रही है इंडिया साइड की या जम्मू एंड कश्मीर साइड की। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो वहां से आप एक्सेस नहीं कर सकते, जिसको इंडिया ने बैन किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत अहमियत है इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडिया ये दावा करता है कि ये हमारा हिस्सा है, जिस तरह कश्मीर का वो दावा करते हैं, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ये वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और ये आप हमें दे दें या हम आपसे लेंगे, जो भी मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई ज़बरदस्ती लेना है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब की बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अभी जो ये हुआ क्या है कि गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। ट्विटर ने बज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत का हिस्सा दिखाया है। अच्छा, मतलब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब लोग समझ रहे हैं कि शायद ये ट्विटर ने गलती से कर दिया, ऐसा नहीं है। ट्विटर ने कोई गलती से ये नहीं किया, ये बाकायदा ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है। अभी आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर इस तरह की और सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, उसके ऊपर इंडिया का जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा है और वो उनकी बात सुनते हैं। उसकी वजह एक तो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसको यूज़ करती है, दूसरी है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनको बहुत बड़ा बिजनेस वहाँ से जनरेट होता है, तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक जो यूज़र्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन पर लोकेशन फीचर को ऑन करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से किए गए ट्वीट्स को कश्मीर का हिस्सा दिखाया जा रहा है, यानी इंडियन साइड का जो कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और उनको वो इंडियन कश्मीर कहते हैं। जो भी कहें, वो एक अलग बड़ी बहस है, उस पर नहीं जाते। अच्छा, ये मसला उस वक्त सामने आया जब गिलगित बाल्तिस्तान में मुतअद्दिद जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्होंने शिकायत की कि हुकूमत के लिए ऑफिशियल अकाउंट तक रसाई हासिल, कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां तक उनको एक्सेस नहीं हो पा रही। अच्छा, जो यूजर्स हैं उन्होंने हुकूमत के अकाउंट तक रसाई हासिल करने की कोशिश की तो एक पैगाम आया जिसमें कहा गया कि कानूनी मुतालिबे के जवाब में भारत में ये अकाउंट बंद किया गया है। भारत में मार्च 2023 से हुकूमत की सरकारी अकाउंट पर पाबंदी लगा दी गई है। 2022 में अकाउंट को कानूनी शिकायत पर दोबारा बंद किया गया था। गिलगित के इलाके के जो लोग हैं मुख्तलिफ, वो क्या कहते हैं? यासिर हुसैन ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मैं गिलगित बाल्तिस्तान में हूं और ट्विटर हुकूमत पाकिस्तान के ट्वीट्स नहीं दिखा रहा। कहा जा रहा है कि कानूनी मुतालिबे के जवाब के हवाले से भारत में ये अकाउंट बंद किया गया है। एक और जो यूजर्स हैं वो कहते हैं, ट्विटर सपोर्ट को टेक करते हुए मजीद लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूं, मैं मुख्तलिफ अकाउंट से ट्वीट्स क्यों नहीं देख सकता जिनका मैंने जिक्र किया है।
انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنی ٹویٹس میں لوکیشن شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ٹویٹر انہیں گلگت بالتستان کی بجائے کشمیر کا رہائشی یا مقبوضہ کشمیر کا رہائشی بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکام کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے گلگت بلتستان کی جیو ٹیگنگ کو تبدیل کرنے کے لیے ٹویٹر پر اثر رسوخ ہو۔ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بے حرمتیاں پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہوئی ہے، ود انڈیا کے اندر بھی ہوئی تھی نور پور شرما کی جانب سے۔ سر وہاں پر ایکشن لیا گیا، اس کا ہمیں ویڈیو بھی سامنے آئی، انہوں نے اپولوجائز بھی کیا اور اس کو پارٹی سے بھی نکالا گیا۔ سر سویڈن کے اندر بھی ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں نظر آئی، کیا وجوہات ہے کہ فرانس اور سویڈن پہ ذرا بھی اثر نہیں پڑا؟ اور فرانس سے ہم فائٹر جیٹس لیتے ہیں، کیا اب دوبارہ سے ٹریڈ جاری ہوگی؟ اور ہمارے آفیشیل لیول پر آج تک ابھی تک 3-4 دن سے کوئی بھی جلسہ باہر نہیں آیا، ریلی نہیں نکالی گئی، وائی کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا اس چیز کو سیریس نہیں لیتے۔ اگر ہمارے حکمرانوں کے اندر غیرت ایمان نہیں ہو تو یہ کام کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ جیسے فرانس میں پہلا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے خاکے شائع کیے، اگر اسی وقت ہم نے کوئی سٹینڈ لیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہم تک نہ پہنچتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ہر ملک میں جا کچھ کال لے کے جا رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جب ہم بھکاری بن جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح وہ کرنا چاہیں گے ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ اگر اس وقت بھی حکومت جو ہے نا وہ سٹینڈ لیتی ہے تو امید ہے کہ یہ جو ہے نا جو ناپاک جسارت یہ ابھی بھی رک سکتی ہے۔ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم ابھی کی بات کریں تو کیا پاکستان کی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ وہ سویڈن کو، ہمارے حکومت کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ سویڈن کی وہاں پر ایمبیسی کو تالے لگوائیں یا وہاں پر کوئی ایسے اقدام پیش نظر آئے کہ ہماری بے حرمتی کی ہم منہ تو جواب دے سکے؟ کیا پاکستان کی سچویشن ایسی ہے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ غیرت ایمانی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جب غیرت ایمانی ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سر پھر ہم یہ سمجھے کہ ہمارے آفیشیل لیول پر جو بھی ہمارے پرائم منسٹر، سی ایم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کے اندر ایمان کی کمی ہے؟ تبھی پاکستان ڈیفالٹ کے راستے پر، پاکستان کی اتنی کرٹیکل حالت ہے کہ بار بار وہ قرضوں پہ لے کے پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، اگر ان کے اندر غیرت ایمانی ہو اور وہ شریعت کا جو ہے نا نفاذ ابھی بھی کر دیں تو الحمدللہ پاکستان سب سے بہتر جو ہے نا ان کا مستقبل ہو سکتا ہے۔ سر ایک چھوٹا سا سوال ہے، پیچھے ہم دیکھیں تو ہمارے پل کے اوپر شی جن پنگ کی تصویر لگی ہوئی ہے، چائنا کے پرائم منسٹر کی بات کریں تو چائنا کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، بہت سی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور چائنا ہمارا دوست ہے 75 سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب چائنا کے اندر نعوذ باللہ ہماری مسجد کو ڈھانے کا ان کے کورٹ سے آرڈر آیا تھا، اور ان کے چائنا کے جو پولیس والے تھے انہوں نے وہ ہتھوڑے پکڑ کے اس کو نعوذ باللہ توڑا بھی تھا مسجد کو۔ اب سر وہاں پر جو ہوا، ہم لوگوں میں سے کسی نے احتجاج بھی نہیں کیا، کیا ہمارے نیوز پہ نہیں آیا؟ کیا ہمیں اس چیز کی آگاہی نہیں ہے؟ کیا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس کے لیے چپ، آواز بند؟